नमस्कार दर्शक बंधु मु शांतन कुमार विश्वाल कथा नियारा आज उपस्थापन को मु आपण मानक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। दर्शक बंधु मु आपण को आगुरी कही मोर ये चैनल राजनैतिक और सामाजिक शिक्षा सचेतनता उपरे आधारित। राजनीति रे शिक्षा कौन और सचेतनता कौन ये आपण मन में प्रश्न थी। राजनीतिर इम्पैक्ट केते पड़ुचे समाज उपरे, राजनीति केमिति समाजर अनेक सीमा उल्लंघन कर सारी ताहा मु आपण को आगुरी मध्य कही। आज आपण को ये उपस्थापन एक अद्यतम घटनार उदाहरण रखिबी जो थरू आपण माने अनुभव करिपारिबे वास्तविक राजनीति तार सीमा उल्लंघन कर सारी एवं समाज उपरे तार प्रभाव किभली पड़ुची आपण सहजरे अनुभव करिपारिबे। आसंतु आलोचना करिबा। राजनीति क्षेत्र एबे तार समस्त सीमा पार कर सारी एवं ए सीमा पार पाई समाज रे की प्रकार प्रभाव पड़ुची एवं समाज रे की प्रकार आलोड़न सृष्टि होउची ताहा मु आज आपण मानक पाखरे एक छोट एवं सद्यतम घटनार उदाहरण किछि दिन तले प्रभात विश्वाल कटक चौद्वार विधायक बीजेपी दल रे जोग देले। ता ठीक अछि, ता मध्य गणतंत्र पई शुभंकर एवं गणतंत्रर विधि व्यवस्था अनुसार तांको दलरू बहिष्कृत करागला। ये राजनैतिक विधि व्यवस्था भितर हाईकमांड तांको दलरू बहिष्कृत कले। बहिष्कृत हैला परे से बीजेपी रे जोग देले, ताहा मध्य विधि सम्मत। बीजेडी दल छाड़ी बीजेपी रे जोग देला परे बीजेडी रो वरिष्ठ विधायिका जने प्रतिष्ठित राजनैतिक व्यक्ति कहले अत्युक्ति हेब नाही। अतीत से बहु सम्मानास्पद पद पदवी रही राजनीति की बहुत पाखर मध्य देखी। श्रीयुक्त विश्वाल ये बीजेपी रे योगदान रे से बहुत क्षुब्ध ट्रैक मीडिया सामने से उक्ति रखिले जे प्रभात विश्वाल होउचंदी गोटे पोका बायगण, तेणु आमे दलरू पोका बायगण बाछि उपाड़ी देलु। प्रभात विश्वाल को से पोका बायगण सहित तुलना कले। ठीक यही उत्तर जवाब रखिले प्रभात विश्वाल जड़े आत्मीय बा संगठनर आगधाड़ीर जड़े कर्मी जड़े महिला से प्रमिला मल्लिक अधिक कौन कहिबे से पा डाली चोरणी से कला दाग एपर्यंत तांको छाड़ी नहीं। देखंतु दर्शक बंधु प्रभात विश्वाल विधि व्यवस्था अनुसार दल रे जोग देले, दलर सदस्यता ग्रहण कले। तांकु एभली उक्ति प्रमिला मल्लिक कहिबाटा केते दूर विधेय। थरे चिंता करंतु किछि दिन तले उभय विश्वाल बाबू और मैडम प्रमिला मल्लिक गोटे जगार सांग होई दल पे काम करुले।
ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କେହି କାହାକୁ ଅନାଅନି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପୋକା ବାଇଗଣ କହିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାଲି ଚୋରଣୀ କହିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ମାତ୍ର ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମୟ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ଦଳ ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିଲେ ବିଜେଡି ଦଳ ଯେ ବିଜେପି ଦଳର ଏକ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରୁ ଆମ ଦଳରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେବେ। କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ, ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ଦିରରେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ରହୁଛି କି? ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଉପର ସ୍ତରରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲା, ତାକୁ ଏଭଳିଆ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତଳ ସ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତଳ ସ୍ତରରେ, କର୍ମୀମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିବେ? ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଣା ମରା ଏଥିରୁ ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯାହା ଫିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତଳେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି, ଆପଣଙ୍କ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରି ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଭୁଲ କି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଭୁଲ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ। ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ହବ, ଏ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ରାଜନୀତି ହବ, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବ, ନୂଆ ଦଳ ଆସିବ। ଇଏ ଏକ सर्कुलर सिस्टम, ये एक जलचक्र सहित समान, ये चलिब। किंतु जो माने क्षमतासीन आपण मानकर कार्यकलाप भाषा व्यवहार सीमा भितर रहिबा दरकार, ता सीमा उल्लंघन करवा उचित नुह। आगको पंचायत निर्वाचन आसुची, नेता मानकर बा नेत्री मानकर भाषण सबु समय रे लोक ध्यान देउछंती। समय थिला लोक जानी पारु नथिले, वर्तमान सोशल मीडिया लोक मान को एभली स्तर रे पहुंचैछि जे बिलबाड़ी रे साधारण लोकटे मध्य काम करूछि, से मध्य सोशल मीडिया सहित जड़ित एवं आपण मानकर चिंता, आपण मानक वक्तव्य सहित सेमान जड़ित रहउछंती। तेनु एभली मंतव्य देई तेनु आपण मानकू विनम्र निवेदन, एथुरु क्षांत रुहंतु एवं सुस्थ समाजटी गठन पई समस्ते प्रयास रखंतु। राजनीति एवं समाज दुईटी जांक अंगांगी भावे जड़ित। जो माने राजनीति करूछंती से माने सामाजिक जीवन मध्य अतिबाहित करूछंती, जो माने समाज रे अछंती से माने मध्य राजनीति क्षेत्र रे काम करूछंती। तेनु सुस्थ समाजटी गठन करबा को हेले समस्तंकर प्रयास रहबा दरकार। मु सर्वशेष रे समस्तंको अनुरोध करबी,
ଯାହା ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ, କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଯାଉ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।